गुरुदेव शुण थरे मोहर गुहारी त्रिगर्त आसीण मते कहिला संवाद मरिला दुष्ट किचक गंधर्वंक करे मघ मत्स्य हेला सिरी भ्रष्ट हीन बल होइछि विराट छंती धेनु बेनी पद्म मत्स्यनाथ गोष्ठी ताहा आंभे सेना साजी आनिबा अड़ाई पुणी तेणे त्रिगर्त राजन संगे घेनी असंख्य बाहिनी रहिब जमुना तीर कणय पर्वते युद्ध आसे जाइथिबो विराट सेठाबे ए समय गोधन हरिबा चालो आंबे किंपा मत्स्य गोधन हरणे बड़ाइछु मती महाशक्ति बयसे विराट अपमान पर पाई अरजना बड़े बाबू गुरुनाथ केबे निज कार्ये नम जाओ चित पर राष्ट्र पर कार्ये परशु हरण केबे न करंती ज्ञानी गण जे विनाश कला किचक को समरे से निश्चय ताकू करिबे साहाय्य पितामह गुरुदेव भाव नहीं दुर्योधन एडे हीन बड़ साजो साजो थाटो मामू मत्स्यराज देशकू पछकू न घुंच हे जस हे बसे सकू रथ गज होई सज बही सत सूर्य तेज पदाति गमंतु भुजे धरी खड्ग पासकू गंधर्वे की करिबे से गंधर्वे की करिबे आज युद्धंते निश्चय मरिबे से गंधर्वे की करिबे से गंधर्वे की करिबे मोनारा चौकी सही पारिबे से गंधर्वे की करिबे से गंधर्वे की करिबे निश्चय समन नाथे बरिबे से गंधर्वे की करिबे से गंधर्वे की करिबे दंड चलाओ दंड चलाओ दंड चलाओ दंड चलाओ मोरे समर अनल जलाओ दंड चलाओ दंड चलाओ मारो मारो ना दे मेरु टोलाओ दंड चलाओ दंड चलाओ रजनी प्रभाते जाओ मानी बई भाषकू रजनी प्रभाते जाओ मानी बई भाषकू भणजा गोधन ठारू आउ बड़ धन नाही ए बुढ़ांक कथा मानिले मनीष जड़ा होई जीवो तू सेथिरु कोन पाइबु बाप तेने जे त्रिगर्त बाहिनी रास्ता धरिबेनी चलो चलो सब सजिल हेबा चलंतु गुरु चलंतु पितामह आउ डेरी काहे की डेरी नाही दुर्योधन किंतु मर्ते गंधर्व थिबार अटे असंभव मने की करुछ गुरु से माने पांडव बनवासे गला दिन कुंती पुत्र गणे पठाई चार लड़ुची संधान तांकर बहु स्थान कले अन्वेषण कहु अछि नाम मान सुन गुरु चारि दिगरु आसी चार बोआ गरे कहिले समाचार श्वेत गंगा और तीर्थ रोहिणी कांची कावेरी आउ कृष्ण वेणी लोहपुर कणय मान भंग एक चक्रा बसंत ललितांग भोट द्राविड़ मल्हार नेपाल नंदगिरी रामगिरी कपोल कोलाहल रईबत कोशल काशी कौशिक आदि क्षेत्रपाल
ଗୁଜୁରାଟ ମାଳ ବହି ରଣାଖି କୋଶଳ ପୁଣି କାଉରି କାମାଖି ଏହି ପରିଭ୍ରମୀ ଦୂତେ ନିରାଶେ ଶେଷେ ଜଣାଇ ଗଲେ ମୋର ପାଶେ ନାହାନ୍ତି ତ ପାଣ୍ଡବେ ଜୀବନରେ ବଇ କହିଏ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଭୁବନରେ। ସେ କଥାରୁ କ'ଣ ମିଳିବ ଭଣଜା? ଗଲା ମଲା ଉଭୟ ସମାନେ। ଯଦି ସେମାନେ ଜୀବନରେ ଥିବେ ନିଜ ମୃତ୍ୟୁ ପଥ କ'ଣ ନିଜେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ? ଚାଲ ଚାଲ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ଚାଲ। ହଁ ଚାଲ ସର୍ପେ। କୌନ୍ତ ଭଟ୍ଟେ ଦେଖେ କିମ୍ପା ଆଜି ନେତ୍ରେ ଏତେ ଅମଙ୍ଗଳ। ସ୍ଫୁରେ ବାମ ଚକ୍ଷୁ ପୁଣି କମ୍ପେ ବାମ ବାହୁ। ଗତ ରାତ୍ରେ ରକ୍ତପାତ ଦେଖିଛି ସ୍ୱପନେ। କହିକି ପାରିବ ଭଟ୍ଟେ ଏହା ଅଟେ କେଉଁ ଚିହ୍ନ? ମତ୍ସ୍ୟନାଥ ଏମନ୍ତ ସ୍ୱପନେ ରଣେ ହୁଏ ଯଶ ଲାଭ ପୁଣି ଧନର ଆଗମ। କିନ୍ତୁ ଜଣାଯାଏ ନିକଟରେ କାହା ତୁଲେ ଘଟିବ ସମର। ମଣିମାଙ୍କର ଜୟ ହେଉ। କହ ଦୂତ କିସ ମଘ ମତ୍ସ୍ୟ ଦେଶ ବାର୍ତ୍ତା? ଭୀତ ହେଲା ପ୍ରାୟ ଗତି ପଢ଼ଇ ତ ଜଣା। ଶୁଣ ଦେବ ଭୟର କାରଣ। ତ୍ରିଗର୍ତ୍ତେଶ୍ୱର ଘେନିର ଅସଂଖ୍ୟ ବାହିନୀ ଗୋପାଳୀ ତଟିନୀ ତଟେ ଭିଆଇନ ଗଡ଼ ତହିଁ କରି ରହିଛି ବସତି। କର ମଘ ମତ୍ସ୍ୟ ଦେଶ ରକ୍ଷା ପ୍ରତିକାର। କହ କୌନ୍ତେ କି କରିବି ମୁହିଁ? ନାହିଁ ମୋ କିଚକ ସେନାପତି ସଂଗ୍ରାମେ କେ ସାହା ହେବ ମୋତେ। କି ହେତୁ ଅଧୀର ଏତେ ହୁଅ ମତ୍ସ୍ୟ ସାଇଁ? ଯେ ବଧିଲେ କିଚକକୁ ସେ ଗନ୍ଧର୍ବେ ରଣେ ନିଶ୍ଚେ ସାହା ହେବେ ଆଜି। ଆଗେ ସୁପକାରେ ଗ୍ରନ୍ଥିକାରେ ଘେନି ରଣେ ଚଳନର ନାହା। ସେ କି ମୋ ଆଦେଶ ଭଟ୍ଟେ ମାନିବ ସହଜେ? ବାଘ ମଲ୍ଲ ମାଇଲା ଦିନରୁ ତାକୁ ଦେଖି ମାଡ଼େ ମୋତେ ଡର। ତାର ଯିବା ଭାର ରାଜା ରହିଲା ମୋ ପର। ଅତି ବେଗେ ରଥ ଚଢ଼ି ଚଳାଅ ସୈନି। ଆସ କୌନ୍ତ ଭଟ୍ଟେ ଯାଅ ଦୂତ କହ ଯାଇ ସେନାପତି ଆଗେ କରୁ ସେନା ଶୀଘ୍ର ଗତି। ଯେ ଆଜ୍ଞା ମଣିମା।